قاری شہاب صاحب، دیگر احباب اللہ تعالی، مولانا قاری سلیم صاحب اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں تلاوت کی تھی، ایک پیغام دیتا جا رہا ہے، ایک میسیج دیتا جا رہا ہے، وہ میسیج سماعت کیجئے اور پیغام سنیے۔ انسانی زندگی کے اندر عروج و زوال، مد و جزر، ڈاؤن اپ ایک معمول دی چیز ہے۔ زندگی چ انسان کو خوشیاں بھی ملدیاں نے، غمیاں بھی ملدیاں نے۔ کسے پنڈ دا، کسے شہر دا کوئی انسان ایسا نہیں جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں جدوں دا پیدا ہویا خوشیاں ویکھیاں غم نہیں آیا، ممکن نہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں تو جدوں دا جمعہ دکھاں جی مصیبتاں جی پھسیا خوشی آئی کدے، ہے بھی ممکن نہیں۔ خوشی اور غم ہر انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔ خوشی اور غم ہر انسان دی زندگی دا، بولو، ہر انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔ کوئی سدا خوش بھی نہیں اور کوئی سدا غمگین بھی نہیں۔ یہ دو حالتاں نال واسطہ پینا ہی پینا ہے۔ اللہ دے نبیاں، رسولاں، ولیاں، صحابہ تے بھی یہ دو چیزاں آئیاں، خوشی بھی آئی اور غم بھی آئے۔ ساری کائنات میں ایک پاسے رکھو، ساری کائنات دے سردار دی گل کرو، آپ سرکار دے بارے حدیثاں پڑھیاں پڑھیاں نے، کدے آپ صحابہ اندر بیٹھے مسکرا رہے نے، اللہ دی قسمیں کدے آقا آنسو بہا رہے نے۔ وہ بھی ویلا صحابہ نے ویکھیا کہ میرے تیرے محبوب آقا علیہ السلام بستی ابوا، مدینے تو مکے دا پرانا راستہ، ایک چھوٹا جا گاؤں ریگستانی ریترا علاقہ ہے۔ 2 سال پہلے اللہ نے مینوں دکھایا، اور ریگستانی علاقہ، ریت دے ٹیلے، ریت دے پہاڑ نے، اس مقام تے محبوب علیہ السلام صحابہ نے روندے ویکھیا۔ ایک صحابی نے اپنی اکھیاں صاف کی، عرض کیتا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، آپ جناب اج اتنے اتنا روئے ہو، اس بستی چاہ کتنا روئے ہو، اس ٹیلے تے کھڑے ہو کتنا روئے ہو؟ آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا اے ٹیلے تے میری ماں آمنہ ستی ہے۔ آج میں نو ویلا یاد آیا، میں 5-6 سال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آ کے میری ماں نو بخار ہویا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، آخر وہ ویلا میں ویکھنا پیا کہ میری اماں ہمیشہ واسطے سو گئی اور میں ایتھے روندہ ہی رہ گیا۔ بی بی ام ایمن میری انگلی پکڑ کے مینوں مکے لے کے گئی۔ وہ ویلا یاد ہے حضرات، آپ دی اکھیاں چ آنسو برسے، بے تحاشا آنسو برسے، ماں دی قبر وے کے آنسو برسے، کہتے نبی پاک دی گود اندر آپ دا بیٹا ابراہیم ہے، آپ دی اکھیاں چ آنسو برسے، کہتے نبی پاک دی بیٹی سیدہ زینب دفن کیتی جا رہی ہے، آپ دی اکھیاں چ آنسو برسے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایہی کملی والے آقا نو کئی بار صحابہ نے مسکراندیاں ویکھیا، مسکراندیاں ویکھیا۔ خوشی غمی ہر انسان دی زندگی دا حصہ نے۔ اللہ اکبر۔ سانو تعلیم کی دیتی گئی ہے، خوشی آئے تو کی کرنا ہے؟ ہوائی پھیر کرنے نا، خوشی آئے کی کرنا ہے؟ نچنا ہے، ٹپنا ہے، پنگڑے پانے، تمالا پانیاں، ہوائی پھیر کرنے رب والے پاسے منہ کر نہیں۔ خوشی آئے اللہ دا شکر کرنا ہے۔ بولو ذرا کی کرنا ہے؟ آج دی محفل دے حوالے نال میں عرض کر رہے ہیں، بھائی کاشف نو اللہ نے 1 سال پہلے بیٹا دیتا، انہاں دی والدہ نے اس وقت دی نیت کی تھی انشاءاللہ قاری صاحب بلا کے اللہ دا قرآن بیان کرانا ہے۔ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ حضرات سنیے ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا، وَإِذْ سَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، اے لوگوں
اللہ ذوالجلال اعلان کر رہا ہے، خالق پیغام دے رہا ہے، عرش والا کریم اعلان کر رہا ہے، اگر میری نعمتاں مل جان، اگر میں خوشیاں عطا کراں، اگر میں اولاد عطا کراں، میں روزی عطا کراں، میں جاب عطا کراں، میں کوئی دنیا دی نعمت عطا کراں، پنگڑے نہیں پانے، تمہالا نہیں پانیاں، نچنا نہیں ٹپنا نہیں، اللہ سونے کی کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ اللہ زبان دے ذریعے بھی میرا شکریہ ادا کرنا ہے، عمل دے ذریعے بھی میرا شکریہ ادا کرنا ہے، کردار دے ذریعے بھی میرا شکریہ ادا کرنا ہے، رویے دے ذریعے میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ سونے جے تیرا شکریہ ادا کریں گے کی ملے گا؟ مال کے کائنات نے فرمایا اور لوگوں اگر میرا شکریہ ادا کرو گے، میں جلالت دی قسمیں، وحدانیت دی قسمیں، میں رب ہو کے اعلان کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ نعمتاں عطا کر دیاں گا۔ جے میری نعمتاں تے شکرانے ادا کرو گے، میں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا، رنگا رنگ دیاں نعمتاں عطا کراں گا، رنگا رنگ دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، نماز پڑھنا لوگو اللہ دے شکر دا انداز، قرآن دی تلاوتہ کرنا شکر دا انداز، اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ دے وظیفے کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اگر میری نعمتوں تے شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں رنگا رنگ دی نعمتاں نال مالا مال کر دیاں گا، لطف و کرم دے دروازے کھول دیاں گا، اپنی رحمت دے تواڈے واسطے کوٹے کھول دیاں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جے میری نعمتاں تے میرا شکر کرن دی بجائے کفر کرو گے، نہ شکریہ کرو گے، دندناؤ گے، غرور کرو گے، فخر کرو گے، میری زمین تے دندناؤ گے، ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جے میں پیار کرن تے آ جاواں، ساری کائنات دی ماواں دی ممتا مل جائے، ساری کائنات دی ماواں دا پیار مل جائے، ساری دنیا دی ماواں دا پیار مل جائے، میرے پیار دا مقابلہ نہیں، اللہ اللہ اللہ، میری محبت دا مقابلہ نہیں، میری الفت دا مقابلہ نہیں، میری شفقت دا مقابلہ نہیں، میری محبت دا مقابلہ نہیں۔ ہاں ہاں، جے میں پکڑن تے آ جاواں، عذاب دے تے آ جاواں، یہ دنیا دی سینٹر جیلہ مل جان، عقوبت خانے مل جان، ٹارچر سیل مل جان، میری پکڑ تے میری سزا دا مقابلہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پیار کرتے آ جاواں، ساری کائنات نالوں زیادہ پیار کرنا، تے جے میں پکڑن تے آ جاواں تے نامی سکھ نے یاد کرا دینا کی کرنا ہے؟ فرمایا میری نعمتاں تے میرا شکر کرنا ہے۔ تے جی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اللہ دا گلہ پھر بھی نہیں کرنا، مالک دا شکوہ نہیں کرنا، بلکہ کی کرنا ہے؟ صبر۔ بولو ذرا کی کرنا ہے؟ صبر۔ سارے بولو، جی نہ بولو گے پھر میرا بھی صبر ہے، بولو گے تو پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات، اگر پریشانی آئے، ٹینشن آئے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پیارا بچھڑ جائے، اللہ دا گلہ نہیں کرنا، کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد، نہیں نہیں مزہ نہیں آیا، اتنے بڑے حبیب دا نام آیا، اتنے بڑے رسول دا نام آیا ہے، ایسی خاموشیاں چنگیاں نہیں، مسلمانہ محبت دا مظاہرہ کر، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار کھڑی ہار صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا
कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद, तुसी जिंदाबाद रहो। अल्लाह तुहानू जिंदाबाद रखे, हसदे रखे, वसदे रखे। आ जरा थोड़ा जिहा चुप दा रोजा खोलो ताकि मजा आवे गल करना। मैं गुफ्तगू करा, तुसी सुनो, मैनू सुनाउण दा लुत्फ आए। अल्लाह अकबर कबीरा। ए पिछले हफ्ते च ऐसे सितंबर दे अंदर अंदर मरी दे इलाके अंदर वाज करके आया, हजारे दे इलाके अंदर तकरीरां करके आया, पर भोपे वार वालों तुहाडे वर्गी खामोशी किते भी नहीं। ऐसी खामोशी किते भी नहीं वेखी। थके थके जाए, डरे डरे जाए। ये जेडे तुहाडे प्रोग्राम करा रहे ये मॉडल पुलिस वाले ने, दूजे नहीं ने। तुसीं डरे बैठे नहीं भी जलसा पुलिस वाले का। ये मॉडल पुलिस है, तुहानू कुछ नहीं कहती। हज़रात इकराम जी बात अर्ज करना चाह रहा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते कुरान आया। अल्लाह अल्लाह माल के कायनात ने फरमाया, ए दुनिया कायनात दे लोगो, अल्लाह खुशियां ता फरमाए शुक्र करना है। जे अल्लाह वालों कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह अल्लाह को मसला बन जाए तो अल्लाह दा गिला नहीं करना बल्कि सब्र करना है। मेरे महबूब पाक सलाम तशरीफ फरमा ले। एक अल्लाह वाली आई है, नबी पाक को लाई रंग दी काली। अल्लाह 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 आके कहंदी, अल्लाह दे रसूल जी मैं मिर्गी दी मरीज आ, मिर्गी दी मरीज आ। दौरे पैंदे ने ते लंबे लंबे दौरे पैंदे ने, गिर जानी आ ते डिग पैनी आ सोहणिया। कदे गली अंदर गिर गई, कदे पानी ते चिकड़ा ते गिर गई। आका जी पता नहीं चलदा किन्नी किन्नी देर तक बेहोशियां तारी रहिंदियां ने। मैं जनाब को लाई, अल्लाह तुहाडियां मोड़दा नहीं, सोहणे अल्लाह तेरियां मोड़दा नहीं। मेरे करीबनी दे हक अंदर दुआ कर दो, अल्लाह पाक मेरी परेशानी दूर कर देवे, अल्लाह मेरी टेंशन दूर कर देवे, अल्लाह मिर्गी दे दौरे तो नजात अता फरमाए। अल्लाह 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 मेरे तेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने फरमाया इन शेती दाऊतुल्लाह। ए बीबी जे तू कवे मैं दुआ ते कर देना, कोई वड्डी गल नहीं, दुआ करना मैं दुआ कर देना। आई युआफी के अल्लाह तेन शिफा अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाला इन सबरती वाला किल जन्ना, जे मेरे आंखें लग जाए सबर कर जाए, जे मेरे आंखें लग जाए सबर कर जाए, मैं मोहम्मद अल्लाह दा सच्चा रसूल गारंटी देना अल्लाह तेन जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा। अल्लाह तेन जन्नत दा दाखला अता फरमाएगा, मैं गारंटी देना। फरमाया सबर कर जा। सोची पै गई, कहंदी यार रसूल के भी इन्ने साल दौरे पैंदे ने, सबर ही कीता है, चलो मैं होर सबर करांगी। अल्लाह तुहाडी जुबान मुबारक करे पर मैनू जन्नत मिलनी चाहिए। फरमाया नबी दी जुबान है, कोई दुनिया दे आम इंसान दी जुबान नहीं, ये नबी दी जुबान है। नबी भी आम नहीं, 1.25 लाख नबियां दे इमाम दी जुबान है, सारी कायनात दे सरदार दी जुबान है। मुस्तफा शाने मुस्तफा रहबरो रहनुमा मुस्तफा कारी खालिद मुजाहिद साहब। हजरत इकरामी मेरे पाक नबी ने फरमाया इन सबरती वाला किल जन्ना, ये बीबी जे सबर कर जाए अल्लाह तुम जन्नत अता फरमाएगा और जरूर अता फरमाएगा। मेरी जुबान दी जमानत है, मेरी जुबान दी गारंटी है। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी दी जुबान कोई आम जुबान नहीं है। मेरा नबी बोले तो शरीयत बन जाती है, मेरा सोना बोले तो दीन बन जाता है। कितने लिखे अल्लाह दा कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। माल के कायनात ने फरमाया लोगों मेरा नबी अपनी मर्जी नाल मसले बयान नहीं करता, मेरा नबी अपनी मर्जी नाल गारंटियां नहीं देता, मेरा नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलता। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं बुलावा ते तां बोलदा है, मैं बुलावा ते मेरा सोना नबी तां बोलदा है जदों बोलदा है ते रहमत दे मोती रोलदा है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलता, मैं बुलावा ते तां बोलदा है जदों बोलदा है ते रहमत दे मोती रोलदा है। कैसे मोती रोलदा है? मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया सारे जग दा। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के इमाम आया सारे जग दा, सारे जग दा बीवीर सारे जग दा। भुली होई कौम नूं सीधे राह पा गया, जगां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया।
तकबीर शान मुस्तफा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हजरात गिरामी जी बात में कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह मदनी दे जो भी ताबेदार बन गए मदनी दे जो भी ताबेदार बन गए जन्नतां दे आगे हकदार बन गए जिन्नू जिन्नू सोना मेरा सीने नाल ला गया रब कोलो जन्नतां दे टिकट दिला गया सुभान अल्लाह आओ लोगों मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत के आए आप दा तरीक़ेकार क्या है आप दा तर्ज़ ज़िंदगी क्या है सुभान अल्लाह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम कर दे मुसल्ले ते खड़े होके क़याम कर दे लंबियां रकातां पढ़ दे अल्लाह दा कुरान पढ़ दे इतना लंबा क़याम कर दे इतना लंबा इतना तवील क़याम कर दे मेरे तेरे आका दे पैरां ते सोजा पै जांदियां महबूब दे कदमां ते वरम पै जांदे आका दी सलाम दे पैर मुबारक हो जांदे एक रात मेरे तेरे महबूब ने इतना लंबा क़याम कीता सुबह जागे नबी पाक दे पैरां ते वरम पै ने आप दे कदम मुबारक सुजे होए ने मेरी ते तेरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मखदूमा कायनात आयशा मुहसना उम्मत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिदे हुजरे ते अल्लाह दा कुरान उतरदा सी जिदे बिस्तरे ते अल्लाह दा कुरान उतरदा सी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वे के आना मेरे सरताज दे कदम सुजे होए ने पैरां ते सोजा पईयां ने अल्लाह अम्मा जान नबी पाक नूं अर्ज़ करदियां ने नबी पाक नूं की अर्ज़ करदियां या रसूल अल्लाह जेड़े गुनाहगार ने खताकार ओ ते रात नूं इतने तरले करन के अल्लाह माफी दा रास्ता बना देवे सोने तुसी ते पाक हो जेड़े गुनाहगार ने खताकार ने सियाकार ने वो रात नहीं लंबी गाता पढ़न अल्लाह सुना माफ कर देवे अल्लाह माफी दे रास्ता बना देवे अल्लाह बख्शिश दे रास्ते बना देवे मेरे सिर दे ताज मेरे प्यारे आका तुसी ते पाक हो ना ये नबियां दे इमाम सुल्तान तुसी ते पाक हो तुहाडा बचपना भी पाक तुहाडा लड़कपन भी पाक बलूगत भी पाक जवानी भी पाक तुहाडे दिन भी पाक तुहाडी रातां भी पाक तुहाडा कदम कदम पाक तुहाडा मुस्कुराना पाक आंसू बहाना पाक आका तुसी ते पाक हो ना ते फिर भी इतना लंबा क़याम कर दो इन्नी लंबियां रकातां पढ़ दो अल्लाह पोपे वालो मेरे पाक नबी ने की इरशाद फरमाया है मेरे पाक नबी ने फरमाया अफला अकूना अब्दल शकूरा आपने फरमाया अफला अब्दन शकूरा ऐ मेरी आयशा जिस अल्लाह पाक ने मैंने यतीम पैदा करके 1.25 लाख नबियों का इमाम बनाया जिस अल्लाह पाक ने मैंने यतीम पैदा करके सारी कायनात का सरदार बनाया जिस अल्लाह पाक ने मैंने यतीम पैदा करके सारे नबियों तो बड़ी उम्मत का रसूल बनाया जिस अल्लाह पाक ने यतीम पैदा करके सारे नबियों तो ज्यादा मोजज़ात अता फरमाए जिस अल्लाह पाक ने यतीम पैदा करके 7 आसमानां दी सैरां कराइयां जिस अल्लाह पाक मालूम होंदा है नबी ने अपना वेला याद रखा अज दे मुसलमान नूं 4 टके लब जाण माजी भुल जांदा है पिछला वक्त ही भुल जांदा है और ना औकात याद रखिया कर वेला याद रखिया कर अपनी हकीकत में याद रखिया कर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐशा जिस अल्लाह पाक ने मेरे इतने करम फरमाए इतनी रहमतां फरमाइया मेरे वास्ते करम ते फजल दे दरवाजे खोले अल्लाह अल्लाह जिस अल्लाह पाक ने मेरे बारे फरमाया वरफाना अल्लाह का जिक्र जिस अल्लाह पाक ने मेरे बारे फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जिस अल्लाह पाक ने मेरे बारे
سرکار اتنی شانہ تا فرمائیا میں صلی اللہ پاک دا شکر گزار کیوں نہ بن جاوا میں رات نو لمبے قیام کر کر کے لمبی رکعتاں تہجداں پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا پیا کرنا اللہ دا شکریہ ادا پیا کرنا مسلمانوں اللہ اولاد دے او دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ روزی دے او دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ بیٹے نو جاب دے او دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ رہن واسطے گھر عطا فرمائے او دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کاروبار دے او دا شکریہ ادا کرنا ہے مال کے کائنات خوشی دا ویلا وخاوے کی کرنا ہے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے تے شکریہ وائی فیر کر کے نہیں کری دا سجدے کر کے کری دا ہے اور شکریہ تمہارا پاک کریم دا شکریہ اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے ہوندا ہے آنسو بہا کے ہوندا ہے سر سجدے اندر سجا کے ہوندا ہے پھر اللہ پاک دا شکریہ ادا ہوندا ہے اللہ راضی ہوندا ہے اللہ راضی ہوندا ہے اللہ میرے پیارے آقا نے فرمایا قیامت والا دہاڑا ہوئے گا اٹھ بھی اللہ نو مناواں گا تے سجدہ کر کے مناواں گا آپ نے فرمایا 7 دن تے 8 راتاں دا سجدہ کراں گا اللہ پاک نو منان واسطے مسلمانوں گل دھیان نال سننی ہے اللہ اینا لمبا سجدہ 7 دن تے 8 راتاں دا سجدہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نبی پاک رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یارن ہاں کرنی ہے سجدے چو سر چک لے سونا سجدے چو سر چک لے سونا یار میں کوئی تینو نہ کرنی ہے عظمت مصطفیٰ رہبر و رہنما حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب میں کوئی تین نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے اللہ اللہ ادھر خیر ہے حضرات گرامی جڑی بات میں اس کر رہا سا رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار میں ہاں کرنی ہے پہلے بخشو امت میری میرے پاک نبی نے کی کہنا ہے لمبا سجدہ کر کے کہنا ہے اللہ پہلے بخشو امت میری پہلے بخشو امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم یارن ہاں کرنی ہے جیڑا چلے گا سنت تیری جیڑا منے گا سنت تیری جنت اس دے نا کرنی ہے جنت اس دے نا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے مال کے کائنات نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمائے گا سونے سر چک لے ہن تو منگی جا میں عطا کیتی جاواں گا آپ نے فرمایا لمبا سجدہ کر کے سر اٹھاواں گا تے امت دی خیر منگاں گا اللہ جڑے میری سنت تے چلنے والے میرے طریقے تے چلنے والے میری فرما برداری کرنے والے میرے نورانی طریقے تے چلنے والے اللہ پاک دی عبادت کرنے والے میری اطاعت کرنے والے ہون گے اللہ
اللہ پاک انہاں دے حق اندر میری سفارش کو قبول فرمائے گا، اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ پتہ چلے یا غم آئے، پریشانی آئے، بخار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بچھڑ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر تے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، بولو صبر تے بھی اللہ، صبر تے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ خوشیاں ملن تے شکر کرنا ہے، شکر تے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے نے، اپنے دربار چ نکلے، ساتھی بھی نال نے۔ ایک گلی اندر آئے، ایک گلی اندر آئے، کیڑیاں دا پاؤں نظر آیا، کیڑیاں دا۔ ایک کیڑی دوڑ کے ٹیری تے چڑھ گئی ہے، تے ٹیری تے چڑھ کے اونچی جگہ تے جا کے اعلان کر دیے، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک کیڑی اعلان پہ کر دی، نی کیڑیو، نی میریو بہنوں، نی میری برادری، اعلان سن لو، اعلان سن لو۔ جناب سلیمان آ رہے نے، انہاں دے ساتھی آ رہے نے، انہاں گلی چوں گزرنا ہے، تسی پیراں تھلے آ کے مدینہ جانا ہے، تساں پیراں تھلے آ کے رکھنیاں جاؤ گیاں۔ ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو، بلاں چ چلیاں جاؤ، اپنی کھڈاں سوراخاں چلیاں جاؤ، اپنے اپنے گھراں چلیاں جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایت سنو تے ایت دا ترجمہ سنو تو عقیدہ سمجھو۔ کون اعلان کر رہی ہے؟ بولو کیڑی دا قد ہوندا نا 5-6 فٹ دا، ہیں چھوٹا قد ہوندا ہے، 1.5 فٹ دی ہوئے گی کیڑی، ایڈی بھی نہیں ہے، پھر آپ ہی حساب لا لینا، فیتا لے کے ناپ کر لینا کیڑی کیڑی کو ہوندی ہے۔ کیڑی نے اعلان کیتا، اللہ کو اعلان ایڈا چنگا لگیا، اللہ نے قرآن بنا کے مدنی تاجدار دے سینے تے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیڑی دی گل رب نو چنگی لگی، اللہ نے کی بنا تا؟ قرآن۔ گل سن لو، نی میریو بہنوں، نی میری برادری، نی کیڑیو، ادخلوا مساکنکم، کھڈا سوراخاں چلیاں جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کیتے سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے ساتھ ساتھی تانوں پیراں تھلے مد نہ دین، لا یشعرون، انہاں نوں پتہ نہیں چلنا تسی مر جانا ہے۔ انہاں نوں پتہ نہیں لگا، تہاڈی کیڑی ہڈیاں ٹوٹن دی آواز آنی ہے، تہاڈا کیڑا پتہ لگنا پیر تھلے آ کے تہاڈا کچومر نکل جانا، انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہونا، کیونکہ لکیاں چھپیاں کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے، اللہ جاندا ہے۔ تسی پیرا تھلے آ کے جان گوا ہو گیا، جلدی کرو بلا چ داخل ہو جاؤ۔ پہلی گل تو یہ پتا چلیا کہ کیڑی دا عقیدہ رب نو بڑا پسند آیا، دوسرا یہ پتا چلیا کیڑی برادری دی بڑی خیر کا ہے۔ آج ایک برادری تے کسے بندے تے پولیس بہ جائے نا تو اسے تاڑیاں مارن چل گئے، لگنا ہی چاہیے، یہ بھی بڑا کار ہے، یہ بھی دن بدن چودھری بنتا جانا، اتنا ہی چڑھتا جانا، یہ رگڑا لگنا ہی چاہیے۔ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گھاٹا پہ جائے، کوئی برا وقت آ جائے، اے برادری ہو کے کچھا مار دے، خوش ہوں دے کہ دا نقصان ہو جائے، اور کسے دی پریشانی تے خوش نہ ہویا کر، اے ویلا تیرے تے بھی آ سکتا ہے۔ کسے دی پریشانی تے خوش نہ ہویا کر، اے پریشانی تیرے تے بھی آ سکتی ہے۔ کسے دے نقصان تے راضی نہ ہویا کر، اے نقصان تیرا بھی ہو سکتا ہے۔ کسے دی دھی دی منگنی ٹوٹ جائے، کسے دے بیٹے دا رشتہ ٹوٹ جائے، خوش نہ ہویا کر، اے برا ویلا تیرے تے بھی آ سکتا ہے۔ سونی زندگی گزارو، سونی عادتاں بناؤ۔ کئی لوگ اللہ جاندا چہرے لوگ ایڈے سونے، کمال دے سونے، تے کرتوتاں ویکھو تے پہلے درجے دے چمڑ، رشتے توڑاوندا پھردا ہے، رشتے توڑاوندی پھردی ہے، ادھر لت مار، ادھر بکواس کر، ادھر پنگا لے، ادھر شیطانی کر، ادھر شیطانی کر، کی ملے گا؟ نہ کسے دا کار اجاڑ، نہ کسے دی محنت تے پانی پھیر، نہ کسے دی محبت و نفرت اندر تبدیل کر۔ تو آخری نبی دا امتی ہے، اللہ دی قسم ہے، میرے مصطفیٰ دی تے ساری زندگی محبت گزری، ساری زندگی ادھر ویکھ محبت کیسی۔ بندہ کہا پینڈو جا بندہ، انہیں ویکھیا کہ محبت کرتا،
ਸਾਬੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਹਬਾ उठे फरमाया नो जाए नो पता ही नहीं मस्जिद है आपने फरमाया बैठ जा या सुना पिशाब कर तो मैं और शुरू कर जो बैठा है बीमार हो जाएगा दरमियान च ना उठाओ ना पूरा कर लें दो और कर जो बैठा है कैसा नबी है कैसा मिजाज मेरे मुस्तफा का पिशाब कर लिया आज दुनिया का साइंसदान ते डॉक्टर कहता जी पेशाब का अगर दौरान में बंदा उठ जाए बीमार हो जाता है मसाना खराब हो जाता है ये हो जाता है ये डॉक्टर आज कह रहा है 1450 साल पहले मेरे नबी ने ये बात कह दी प्रैक्टिकल पेश कर दिया दुनिया के सामने और मैं पेशाब मुकम्मल किया साहबा फिर उठे फड़ो आए नो बद्दू नो आपने फरमाया बेजे तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है तुसी जज्बाती हो तुसी गुस्से चो तुसी एवें जाके कोई चंड तफा मारोगे वह जो नुकसान हो जाएगा तुसी इंज करो पानी ले आओ जिथे ने पेशाब कीता है उथे पानी सुटांगे मैं आपे समझा लांगा और मेरी आ गल सुनो टोल बिठा के बड़े प्यार नाल ये ना इन्नी नी जगह है ना इथे नमाज पढ़ी दिए अल्लाह दी इबादत करी दिए इथे अल्लाह नु सजदा करी दे पहाड़ियां ने टीले ने उच्ची नीवी जगह है झाड़ियां ने इथे पेशाब करी दे पेशाब उसे करी दे इथे इबादत करी दिए हंस के कहंदा सोहणिया हाथ अगे कर मैं भी तेरा मुरीद होना चाहना हाथ अगे कर मैं भी तेरा गुलाम बनना चाहना मैं भी तेरी उम्मत चाहना चाहना हजरात ए रवैया मेरे मुस्तफा दे ए सीरत मेरे मुस्तफा दिए अल्लाह 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 इस वास्ते में प्यार और कहना फिर मैं पाकिस्तान दी गली गली कह रहे हैं मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा सारे को सुभान अल्लाह मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा स्पीकर वाला तेरे वास्ते डॉक्टर मैं किथों ले आया स्पीकर दे तारीफा मेरा बच्चा है कि तू तकरीर कर मैं तेरे स्पीकर से लेगा ये खराब हो जाए मेरा गिरवन फट हजरात इकरामी जरी बात में कर रहे हैं सब मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा ओदी प्यारी सीरत तो कुर्बान जावा मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा ओदी प्यारी सीरत तो कुर्बान जावा मक्के दे काफिर जुल्म सी कमांदे मक्के दे काफिर जुल्म सी कमांदे आका दिया रावां च कंडे बिछांदे आका दिया रावां च कंडे बिछांदे उन्हां लई भी आका ने मंगिया दुआवा सुभान अल्लाह उन्हां लई भी सोहणे ने मंगिया दुआवा मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा मोहम्मद दी मुट्ठी कंकर बुलाई नाले उंगलां विचों मौला चश्मे चलाई ओदे मोजज़े केड़े केड़े सुनावा ओदे मोजज़े केड़े केड़े सुनावा मोहम्मद दिया की तारीफा सुनावा ओदी काली कमली तो कुर्बान जावा हजरात गिरामी कीड़ी ने ऐलान कीता नी कीड़ियो बिल्लां च चलियां जाओ सुराखा खुडा चलियां जाओ पैरां थले आके मदीना ना जाना तुसी मेरी बरादरी हो मैनूं तुहाडा बड़ा एहसास है तुहाडा नुकसान हो जाए मेरे को बर्दाश्त नहीं होना जल्दी करो खुडा चलियां जाओ अल्लाह पाक ने कीड़ी दी गल्लां कुरान बना छड़िया है अल्लाह 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 ते मालिक कायनात ने अपने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं कीड़ी दी गल्लां सुना भी दित्तियां ते आवाज़ां सुना भी दित्तियां ते गल्लां समझा भी दित्तियां कीड़ी ने की क्या है ते किवें क्या है ये सारी आवाज अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं सुना भी दी ते समझा भी दी सुना भी दी समझा भी दी हुण सुलेमान अलैहिस्सलाम फखर च नहीं आए और साडे वर्गा कौन हो सकता है हाय असीं ते कीड़ियां दी बोलियां जानने हां असीं ते ये कर दिंदे हां
میں تین بہت سالوں کی گل طالب علم ہونا سا لاری چ بیٹھا تے کوئی تویز ویچن والا آ گیا تے میں انہوں کہا اللہ دے بندے جے تیرے تویز ایڈے ہی کام نے تے کر بیا کہ نہ کھانا بس ہی دھکے کھانے سن انہیں ویکھیا کہ گل چڑھائی والی ہے انہوں میں چپ نہ کرایا تو میرے تو تویز نہیں نکلے مینوں دا خبردار اسی اگا لا دینے ہاں اور میں کیا تو میرے سیانے ہی نہیں اسی لگیاں بجھا دینے ہاں اور تو پچھانے ہی نہیں اسی لگیاں بجھا دینے ہاں کہنا بھاجی روسی دا مسئلہ میں تو پہلے یہ گل کر لینی سی روسی دا مسئلہ ہے حضرات سنیے فخر وچ نہیں آئے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے جڑا کیڑیاں دیا بولیاں جان رہے بلکہ پتہ کی کیا ہے رب اوزینی تو جو میرے بار فرماؤ ذرا ہے سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه جناب سلیمان نے دعا کی تھی اللہ جی میں توفیق عطا فرما میں تیرا شکریہ ادا کراں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ میں تیرا شکریہ ادا کراں جو میرے تے احسان کیتا ہی میرے آبا و اجداد تے احسان کیتا اللہ جو میرے تے احسان کیتا میرے بابا داؤد علیہ السلام تے احسان کیتا اللہ میں توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں پتہ چلے نبیاں نہیں ہر نبی نے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ قرآن کی کہندا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور مالک کائنات نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے داؤد دا گھرانا اے داؤد داؤدی آل میرا شکریہ ادا کریا کرو تے نال اللہ پاک نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور میرے تھوڑے بندے نے جڑے میرا شکریہ ادا کرنے والے نے بہتے ڈکار مارنے والے بہتے نشکریاں کرنے والے نے تھوڑے بندے نے جڑے میری نعمتاں تے میرا شکریہ اے تیرا کوپے وال نہیں میں الحمدللہ پورے پاکستان جانا میں کئی ایسے دیہات پنجاب دے دیکھے نے جتے پنڈ اندر رواج بڑے کوئی خوشی دا موقع ہوئے انہاں قرآن دی محفل کرانی ہے جلسہ کرانا کسی عالم نو بلا کے واز کرانا ہے دعا کرانی ہے کوئی لشنے پشنے نہیں کوئی مہندی نہیں کوئی نوجوان بیٹیاں دی بڑاؤ شنگار دا بازارہ دے اندر نمائش نہیں کرانی بلکہ کی کرنا ہے مہندی دی رات ہے مسجد اندر محفل ہوئے گی جلسہ ہوئے گا درس قرآن ہوئے گا ہاں کوئی مسئلہ بن گیا ہے پریشانی آ گئی ہے مدرسے دیاں بچیاں بیبیاں بلا کے دعا کراؤ نالے واز کراؤ اے کام کرے آ کر جڑے کرنے والے نے اللہ تعالیٰ پائی کاشف دے بچے کی عمر دراز کرے نیک بنائے صالح بنائے اللہ پاک اس بچے نو اپنے دادے جیسا پڑھیا لکھیا انسان بنا کے ملک و قوم دی خدمت دا اللہ جذبہ عطا فرمائے حضرات اللہ کوئی نعمت عطا کرے او دا شکریہ بجا لاؤ اس مالک دا جدو شکریہ ادا کرو گے انشاءاللہ اللہ اور نعمتاں اور تسی کہو گے جی سانو پاکستان ملیا کی خیال ہے قربانیاں نہ ملیا کہ پلیٹ چ رکھ کے ملے اینا بابے نو پوچھو شاید کو تاڑے بابے جیسا بابا بیٹھا ہوئے جنہیں ہجرت رکھیے میں نے تے اللہ دی قسم میری ماں سنا دی سی میرے والد صاحب سنا دے سن اسی کیویں ہندوستان چ چلے اور کیویں پاکستان چ پہنچے کنیاں قربانیاں دیکھیاں کنے لاشیں کٹے دیکھے کنے کارو جڑتے دیکھے کنی عزتاں پمان دیاں دیکھیاں اللہ جاندا ہے داستاناں سنیاں نہیں جاندی تے اسی کی کرنے 14 اگست نو باجے بجانے کی کرنے ہیں بولو یہ جھوٹ ہے میری کا انکار کرو اور ہم 14 اگست کو باجے بجاتے ہیں ڈفلیاں بجاتے ہیں ڈھولک بجاتے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہیں نوجوان موٹر سائیکل کی بینسری نکال کر گلیوں میں شور مچاتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان راضی ہوتا ہے وہ نہیں کرتے جس سے رحمان خوش ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اسی اسے نفل پڑھیے 14 اگست میں شکرانے دے نوافل پڑھیے قرآن دی تلاوت کریے اسی پاکستان دے ملی ترانے بھی گائیے مگر نال اللہ رسول دی تعریفاں کریے رب رسول دی صفت کریے قرآن پڑھیے درود پاک پڑھیے اللہ جانتا ہے کئی دیر پہلے کشمیر بھی آ چکے ہوں کشمیر بھی ساڈا بن چکے ہوں اسا باجے بجانے شروع کر دیتے
मैं फेसबुक से देख रहा था, दफ्तर के अंदर अफसर बैठे ने, उन्होंने बच्चों ने बाजे फड़े तो बाजे बजाओ दे, जाओ चले हो, थोड़ी अकल तो पर्दा पै गया। ये काम बच्चों के करने वाला तुम करते हो, ये बच्चों वाला काम करते हो। नबी पाक जो फाते मक्का बन के आए ना, 8 साल पहले नबी पाक जो गए सन, 8 साल पहले नबी पाक मक्के गए, आपकी अखियां च आंसू सन, आपकी अखियां च अथरू सन, रो के मक्का छड़िया, रो के मक्का छड़िया कि मेरा देश छुट गया, जिथे मैं पैदा होया, जिथे मैं बचपन गुजारिया, जिथे मैं बकरियां चराइया, वो मक्का छुट गया। आंसू बहा के नबी पाक ने मक्का छड़िया। 8 साल अल्लाह ने फौज दे दी थी, सिपाह दे दी थी, फोर्स दे दी थी। नबी पाक फाते बन के जो आए, और लोगों सुनो, नबी पाक जो मक्के दाखिल हुए, अपनी कसवा सवारी ते मौजूद सन, अपनी डाची ते मौजूद सन। अल्लाह की कसम, नबी पाक ने डाची ते बह के सर सजदे रख, डाची दी कंध ते बैठे ही सर सजदे रख दिता। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मेरा कमाल नहीं, सब तेरा ही कमाल। अबू सुफियान ने पता मक्का के दिन कलमा पढ़ लिया। सरदार अबू सुफियान नबी पाक दा सोहरा सी, बीबी उम्मे हबीबा दा बाप सी, खानदानी तौर पर रिश्ता हो गया। ते सरदार ने नबी पाक दी बड़ी मुखालफत की थी, बड़ी मुखालफत की थी। कलमा पढ़ लिया। एक बीवी दा नाम सी हिंदा, और जिन्हें अमीर हमजा को शहीद करवाया सी, बाद में मुसलमान हो गई। इन्हें ताना मारे है, देख ले तेन चौधरी नू डर गए ना, आज पता मोहम्मद फाते होके आया है, बदले लेगा, डर गए कलमा पढ़ लिया। उन्हें क्या हिंदा डर के कलमा नहीं पढ़िया, मोहम्मद की सीरत वेख के कलमा पढ़िया। रात हुई ना, रात अद्धी को रात हुई। अबू सुफियान का घर सी बैतुल्ला के नेड़े, एदी मकान के छत ते चढ़िए तो बैतुल्ला का सारा सेम नजर आंदा सी। एदी बीवी हिंदा रात को अपने मकान ते चढ़ी, वेखा ते सही मोहम्मद दे साथी की पे कर देने, इन्हां ने सेरे जश्न मनाना है, फतह का जश्न मनाना है, अपनी तलवार तेज पे कर देने, की पे कर देने। अपनी मकान ते छत ते चढ़ी ना, की वेखे आए, आमीना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दे सारे सहाबा बैतुल्लाह दे सेन अंदर अल्लाह दे सामने सजदे पे ने, सारे सजदे पे के अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा पे कर देने। हिंद अपने चुबारे ते खड़ी पड़ दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमानों, ये मेरे पाक नबी दा किरदार, ये मेरे नबी दी सीरत, मेरे पाक नबी दा रवैया है, जिन्हों वेख के बड़े बड़े काफर कलमा पढ़िया, बड़े बड़े चौधरी कलमा पढ़िया, बड़े बड़े सरदारा कलमा पढ़िया। अल्लाह अल्लाह, आखिरी मेरा पैगाम, आखिरी मेरा मैसेज, अल्लाह कोई नेमत अता फरमाए ओदा शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह बेटी बेटे की खुशी अता फरमाए ओदा शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह कारोबार अता फरमाए ओदा शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह बेटे की खुशियां अता फरमाए ओदा शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह अल्लाह, किसी भी नेमत मिलन ते दंदनाना नहीं, इतराना नहीं, फखर ते गुरूर विच नहीं आना, बल्कि अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना है। शुक्र करिए ते अल्लाह राजी हुंदा है, औखियां वेले ते सब्र करिए ते फिर भी अल्लाह राजी हुंदा है। अल्लाह साढ़े ते राजी हो जा, आमीन। अल्लाह जिन्ने आए ने सारे ते राजी हो जा, आमीन। मेरे वीर काशिफ ते राजी हो जा, या अल्लाह इन्हां दे वालिदैन ते राजी हो जा, ऐ मेरे मौला आज जितने तेरा दीन सुनना है अल्लाह इन्हां सारे ते राजी हो जा। अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सवेरे जुमा है, तुसी जुमा भी पढ़ा जे टुर गई है कबर अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लबनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लबनी। जे टुर गई कबर अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लबनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लबनी। इहो जई ठंडी ते मिठड़ी किते भी छा नहीं हो लबनी, ओ बंदिया मां नहीं हो लबनी। रोएगा पछताएगा जे दिल मांगा दुखाएगा, रोएगा पछताएगा जे
مانا دکھائیں گا خما تو سر چھپاون لئی خما تو سر چھپاون لئی کتے بھی چھا نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جی ٹر گئی او قبر اندر او ویرانا نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اللہ 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 جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی جدو دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی قبر تے جا کے روئے گا قبر تے جا کے روئے گا اگوں پھر ہاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جی ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آؤ نو مولود بچے واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ بھائی کاشف نو اور زیادہ برکت عطا فرمائے انہوں نے ماشاءاللہ تواڈے واسطے کھانے دا انتظام بھی کیتا کادا انتظام ہن کئیاں کہنا کاری صاحب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر ہونی ہے آ گل جڑی کیتی نے انہیں بڑی چستے کی کھانے والی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سبھی حاضری قبول فرما اللہ سبھی سارے ہمیں سارے گناہ معاف فرما اللہ سبھی غلطیاں معاف فرما اللہ جنہ کو اولاد نہیں اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما اللہ جنہ اولاد دیتی انہیں ایک سال تے فرما بردار بنا اے میرے مولا میرے ویر کاشف دے بچے دی عمر دراز فرما نیک بڑا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑا اے اللہ بڑیاں دی یادگار بنا اے میرے کریم مولا جنہ کو کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما اللہ بے روزگاروں روزگار عطا فرما جنہ کو گھر نہیں اللہ بے گھروں گھر عطا فرما یا اللہ کل بیماروں میں شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ کریم جتنے بیمار نے بھائی بیمار بہنہ بیمار ماں بیمار بزرگ بیمار بچے بیمار ساڑھے بچے جڑے بیمار نے اللہ بیماروں میں شفا عطا فرما یا اللہ کل مریضوں میں شفا کاملہ عاجل عطا فرما اللہ ساری اولادہ دے نصیب اچھے بنا اللہ سارا آخری وقت سونا بنائی یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی آخری وقت کلمہ زبان تے جاری فرمائی درود شریف جاری فرمائی یا اللہ مکہ اندر موت آئے مدینے چ موت آئے شہادت دی موت آئے یا اللہ نیک تے چنگی تے سونی موت نصیب فرمائی یا اللہ سنو سارے پکے سچے نمازی بنا پانچ ٹائم دے نمازی بنا یا اللہ جتنے بھی تیرا دین سننے واسطے آئے نے اللہ تیرا قرآن سننے واسطے آئے یا اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما ساڑا سنانا قبول فرما یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما یا اللہ کریم تو رحیم رحمت دے معاملے فرما صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حضرات ایک منٹ میری تقریر تو پہلے قاری صاحب نے میرے مرکز دے بارے اعلان کیتا سی نا گزارش اس طرح ہے کہ رحمان سٹی ٹاؤن چ شاید کسی کا پلاٹ بھی ہوئے گا جدوں وہ کالونی بنی نا تے انہیں 18.5 مرلے پلاٹ مسجد کا چھڈیا سی ٹاؤن والے نے میں کوشش کی تھی کہ یہ پلاٹ میرے سپرد کروں میں مسجد بنانا انہوں نے کہا نہیں جی ادھے پیسے قیمت دے ادھی قیمت دیو تو پھر پلاٹ ملے گا میں کہا ادھی قیمت میں دیاں گا میں الحمدللہ 18.5 مرلے دی ادھی قیمت دے پیسے دے کے وہ جگہ لی جدو جگہ لے لی امریکہ اندر میرے بھائی رہندے نے چودھری حامد صاحب انہوں دی والدہ پتہ لگیا قاری صاحب مسجد بنان لگے نے انہوں نے فون کیتا امریکہ تو کہ قاری صاحب نال دے 18.5 بھی لاؤ دے پیسے میں کلی دے دیاں گی تے وہ بھی لاؤ تے یہ 37 مرلے دی وڈی ساری مسجد تے مدرسہ بنا دے 18.5 تے 18.5 کنے ہو گئے 37 مرلے پھر میں ادارے مگر دوڑے آ رہا بڑی کوشش کی بڑی پاجمس کی کوئی ادارہ بنا دے کسی ادارے نے حامی نہ پڑھی انہیں کہ جیسی چھوٹے منصوبے بنانے ہیں 1 کروڑ تو اتنے کا منصوبہ ایسے نہیں بنا سکتے بالآخر قاری صہیب صاحب نے اللہ جزائے خیر دے انہوں کے ذریعے ایک ادارے نہ رابطہ ہویا
انہیں کہا جی ادھے پیسے اسی لانے تے ادھے تسی لاؤ. میرے کو تے ادھے ہے نہیں سن. میرے سسر وارا درام تو حکیم یونس صاحب السعودیہ دواخانے والے, اللہ انہوں کی قبر روشن کرے, انہوں نے وصیت کی تھی میرا مکان ویچ کے کسی اللہ کے گھر تے لا دینا. وہ مکان میرے بچیاں کے ماموں نے ویچیا 25 لاکھ روپے کا. وہ اسی مسجد تے مدرسے دی نیاں پا دی, کیونکہ گہرائی بڑی سی. کم از کم اس دروازے جی نہیں بھی زیادہ گہرائی سی. اینی سی بھرتی پائی, لکھاں روپے کی بھرتی پائی, اور لکھاں اٹ زمین دے وچ ساری پور گئی. بیسمنٹ نہیں بنا سکے, کوئی خرچہ زیادہ سی. الحمدللہ 4 کمرے بچیاں واسطے, پڑھائی واسطے, ایک دفتر, ایک لائبریری, اور مسجد تمہیں پتہ جنہیں ویکھی کھلا حال ماشاءاللہ بہترین برآمدہ. آسن تو ویکھی ہے نا, اور بھی کوئی بندہ گیا ہے جنہیں مسجد زمزم ویکھی ماشاءاللہ. تو سب ویکھی. مسجد کا نام کی دسو بلا, مدرسے کا نام کی مرکز زمزم. یہ الحمدللہ میں پاجرس کر کے 1.5 کروڑ روپے اتنے لا کے انہوں بنایا الحمدللہ. ساری نیچے بھی ٹائل, دیواراں تے ٹائل, سیلنگ عالی شان قسم دی, مہنگا قسم کا ہر مٹیریل میں لایا. کوئی سستی شے نہیں لائی, کوئی بچت کی کوشش نہیں کی تھی. الحمدللہ اتنے تک پہنچے ہیں. کلاساں کے بارے میں اور تمہیں دسنا چاہنا ان قریب انشاءاللہ جڑے قاری صاحب ہون میں رکھے نے انہوں نے میرا آفر کی تھی کہ شعبہ حفظ دی میرے کلاس دے میں چلانا. ساڈا مسجد کا کوئی کام تھوڑا جہا رہندا سی, کچھ کمرے کے دروازے لانے والے سن. میں کہ ایک کام مکمل کر کے انشاءاللہ پھر تعلیم کا آغاز کریں گے. میں انشاءاللہ تواڈے پنڈ نوں چھڈاں گا نہیں, اللہ دی رحمت نال میں تواڈے پنڈوں نیانے کڈ کے لے جاواں گا. قاری بنیامین عابد کیڑا بڑا خطیب بنے الحمدللہ. یہ بنیادی تعلیم مسجد مبارک میرے کو ہوئی ہے. میرے گھر رہ کے پڑھ کے گیا, میرے گھر رہ کے پڑھے الحمدللہ. تواڈے گاؤں چ بھی بلکہ پورے علاقے چ میں گھراں چ بچے پڑھاواں گا انشاءاللہ. اللہ دی رحمت نال حافظ بناواں گے, قاری بناواں گے کو انشاءاللہ. مسجد کا تھوڑا جہا کام باقی ہے. تمہیں پتہ ہے مینوں 28 سال ہو گئے پتوں کی دین دی خدمت کردے ہیں. کبھی اج تک میں تواڈے پنڈ چندہ منگایا نا, بولو ذرا. تے تسی بھی ایڈے پکے لوہے ورگے ہو, تساں نے کیا بھی چلو آپ ہی جا کے دے آئیے. 1.5 کروڑ روپیہ لایا, 1.5 روپیہ نہیں تسی پایا کرے. تو کمرے کو چلو جڑے دروازے رہتے ہیں چلو دروازے ہی لوا چھوڑو. 10,000 کا ایک دروازہ, 4 دروازے لگنے, وہ دروازے ہی لوا چھوڑو, اور کچھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ ان قریب میں اللہ دی رحمت نال پنڈ پنڈ جا کے رابطے کراں گا اور کلاساں لاواں گے اللہ دی رحمت نال, اور بہترین قسم کے مقرر تے خطیب پیدا کریں گے انشاءاللہ. کہو اس تو پہلے میں ایک مسجد بنائی سی, وہ دسو کیڑی بلا کسی پتہ ہے؟ تقوی مسجد تقوی. اوتھے الحمدللہ بچے ایک کی ہے, انہاں تینوں دیتے ناز پڑھن دے. اچھا چلو مسجد سنبھال, اللہ برکت دے. وہ مسجد زمزم دے اندر تقوی دے اندر الحمدللہ بچیاں کی کلاساں جاری نے. شعبہ حفظ چلتا ہے, لیکن میں برونی بچیاں نہیں رکھیاں کیونکہ وہ لینا دے نال روڈ دے اوتے سکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ رات کو جلسے میں نکل ہونا, میں رکھیاں نے کلاساں, بچیاں پڑھن تے پڑھ کے اپنے اپنے گھراں ٹر جان. الحمدللہ وہ سلسلہ بچیاں کا جاری ہے. الحمدللہ حفظ کئی بچیاں کر گئیاں, کئی بچیاں ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ گئیاں, کئی 3 بچیاں بخاری پڑھ گئیاں, کئی بچیاں نے بلوغ المرام پڑھی, مشکات پڑھی. اللہ دی رحمت نال میں پورا علاقہ گواہ ہے. میں کدے چندہ منگن واسطے کسی پنڈ نہیں گیا, کدے نہیں گیا. اللہ دی توفیق نال اوتھے ہی کم چلی جاتا ہے. ہن میں محسوس کیتا ہے کہ چلو ساتھیوں نے کم از کم پیغام تو دینا چاہیے ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دل چ اللہ تعالیٰ حب پیدا کرے اپنی امی دے سارے ثواب واسطے, اپنے باپ دے سارے ثواب واسطے, اپنے کسی مرحوم دے سارے ثواب واسطے. چلو کوئی دروازہ لگوا دے, کوئی سارا تھوڑا بہت کام کرا دے, جس نال یہ سلسلہ جاری ہو جائے. اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. یہ میرے نہیں جے, یہ مدرسے کے پیسے ہیں. شیخ مبین امین صاحب انشاءاللہ ایک پورا دروازہ, اللہ نبی امین جنت الفردوس عطا فرمائے. پورا دروازہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے پورا جنت الفردوس عطا فرمائے. آج کے بیان اور پروگرام کی آپ کو تقریریں حبیب اسلامک سینٹر کی یوٹیوب چینل سے ملیں گی. یوٹیوب چینل پر الحبیب پر رابطہ کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور بھائی دیگا نہ کھڑاؤ, دیگا نہ کھڑکاؤ, اللہ دے بندے ہو. جی دیگا کھڑکیاں ساری گل کنے سننی, کسے نہیں سننی. دیگ کھڑکی پھر کون سنتا ہے؟ جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ.